Hulugan, hulugan. Uy! Bombay! Ngano yan dadala mo? Ot, karagol na. Ay, salamin ito, Norma. Pag ito ay yung ginamit, lalabas ang yung tunay na ganda. Bah, masatingapin nata. Pero bala mo luma ni. Ah, anti kasi ito. Galing pa sa ninuno ninuno ng lolo ko. Ah, o magkano naman yan? 3,500 lang, Norma. Kunin mo na. 50 pesos, singilin kita araw-araw para hindi ka mabigatan. Oh, sige. Kunan ko ne. Masatingapin nata ya. Mayan yan. Ano? Oh, awo. 1 minute later. Akin ni. Yan. Lako kepa. Kini ya bagian. Oh. Wow! Ay, kalago ko yata naman kini salamin ng Bombay niya. Kuskusan kay papota. Ay, kasanting na yung salamin. Karagol na. Oh, di ba Violeta? Inutang kayan tong Bombay. Pero, bala mo dar ating kakaiba. Kening kilob na ning salamin. Ay, alaya yan. Sige, Violeta, makukupa munta ako pa sa buliking barangay hall. Sige po, dar. Mimingat po. Ano ka pa? Kasanting na yung salamin? Tumera ko pa. Chun, 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 chun.